and career talks lah. Okay, silakan Dr. Arif. Okey, terima kasih semua. Pertama kali nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Farhan kerana sudi jemput orang industri untuk share. Okey. So nama saya Arif, just panggil Arif pun okey, tak ada masalah. Okey, so jom kita tengok slide. Boleh nampak slide, video okey, suara, alright, tak ada masalah kan? Slide nampak, cuma muka dah tak nampak dah. Muka tak nampak sebab dah ganti dengan slide kan. Okey, tak apa. Muka biasa je. Okey, alright. Okey, so know your speaker lah. Okay, basically nama saya Arif. Just call me Arif lah. Berumur 37-38 tahun ni. Saya orang Segamat, lahir di Johor Segamat lah. Dah berkahwin, ada anak 4 orang. Sekarang bekerja sebagai engineer lah. Dan juga register engineer sebagai BM, MBOT and IChemE. Okey. So, academic qualification saya semua sama, insyaAllah anda semua akan dapat mechanical engineering lah. Cuma saya mechanical system. Pada tahun 2006 mechanical ni dia dah macam modern sikit, dia ada computing, dia dah ada coding, dia dah ada automation. So, element of systematic tu dia dah masuk dalam elemen mechanical ya. So, this is macam orang kata modern mechanical punya course lah, right. Tapi saya rasa semua sama sekarang syllabus. Okay, and then saya tak sempat kerja, dapat offer, alhamdulillah, sambung master juga. Habis 2 tahun lah, dalam 2 tahun sampai 2008, and then balik. Lepas tu tak balik ya, nak balik tapi ada offer juga buat doctorate, doctor engineering. So saya sambung lah lagi. Kebetulan dalam lecturer ataupun supervisor yang sama kan, so kita dah ada bonding for at least 6 tahun. So saya tambah lagi 3 tahun setengah untuk buat PhD lah. And then total dekat Jepun saja lebih kurang 10 tahun lah. And then balik Malaysia, semua struggle start di Malaysia lah. Okay, semua struggle maksudnya kita ni tak ada experience. Sebenarnya anda bila keluar universiti kan, anda zero experience. Okay, sama saya keluar universiti ke zero experience. Walaupun saya ada BEng, ada MEng, ada doctor engineering, tapi pada pandangan orang industri, saya tetap zero experience. Sama kedudukan saya sebagai fresh graduate seperti anda. Saya juga interview budak umur 23 tahun, engineering pun 23, 24 kan dia nak interview right. Dan saya pada umur tu 28 tahun dapat PhD juga, tapi saya sebaris dengan dia orang. So bermaksud saya zero experience. So tapi sebab kita passion nak kerja dalam bidang engineering kan, so tak apa kita start from bottom lah. Okay, itu background saya lah. Okay. So lepas saya balik Malaysia tu saya jadi pensyarah lah. Kalau daripada bawah saya punya start career. Kebetulan lah bila ada PhD tu orang offer pensyarah lah. Okay, tapi bila saya fikir saya nak jadi engineer dulu. Alright, saya nak jadi engineer dulu. Okay, so saya hanya kerja lebih kurang dalam setahun di Universiti Tun Hussein On. Alright, dapat pengalaman kawan-kawan pensyarah. Alright, sama macam Dr. Nur Farhan, ada kawan-kawan pensyarah semua. Dapat saya ada student. Sempat juga ada student. Masa tu saya jaga department FKMP Fakulti Mekanikal ni, saya ada jaga budak diploma, ada jaga budak master. Alhamdulillah dapat juga mengajar subjek thermodynamics, fluid mechanics, subjek-subjek yang core lah, subjek-subjek yang budak mekanikal tak suka. Dr. Nur, ni semua mechanical engineering student ke? Ya betul, semua mechanical. Okay, so bila saya sebut fluid mechanics, fluid dynamics, heat exchanger, anda semua dah dapat bayangkan macam mana kan konsep dia, equipment dia kan. Okey, sama juga saya sebagai pensyarah. Lepas tu saya berhenti jadi pensyarah, saya kerja sebagai fluid dynamic engineer lah, kerja dekat Dyson. Dyson ni siapa tahu vacuum dia lah, vacuum yang mahal sikit tu, yang futuristic. Alright. Okay, saya jadi test engineer and prototyping engineer lah, untuk test dia punya fluid dynamic property dia, fluid mechanic property dia lah. Dia punya hydraulic suction, dia punya pressure semua right. And then after that saya kerja dekat bidang saya nak tukar lah. Saya rasa saya tak nak kerja dalam bidang housing appliance ni, tak mungkin tak mencabar lah pada saya right. So saya nak kerja dalam bidang oil and gas. Alright, bila oil and gas ni orang kata okey gaji besar lah, apalah, popular lah. Okay, masa tu saya nak juga cuba cari kerja sebagai oil and gas. Tapi pengalaman zero ni pengalaman zero ni. So saya pergilah training macam-macam, ambil certificate, ambil plant inspection. Nanti saya share kalau ada masa lagi lah certification yang ada. Okay, alhamdulillah lepas tu saya ditawarkan kerja di Petronas cari gali, and then saya tak nak elaborate lah, ni semua kerja je right, kerja company je lain, kerjanya sama right. Saya start dengan Petronas sebagai
proses engineering, walaupun saya background mechanical, tapi saya bertegas untuk mohon jawapan, position proses engineer. Proses engineering ni biasanya budak-budak chemical engineering yang jadi. Tapi saya background mechanical dan saya minat fluid dynamic, saya minat hydraulic, saya minat pressure, temperature, semua saya jadi proses engineer. Okey, tapi ia mencabar, sangat mencabar. Sebab kita bukan bidang mechanical, tapi ada elemen dalam bidang mechanical iaitu fluid mechanics yang bantu saya mengharungi day to day job sebagai fluid sebagai proses engineer lah. And then go after that saya kerja di Singapore, diinteksi oleh Parsons. Ini pun syarikat engineering consultant. And then saya sambung juga kerja di ExxonMobil Singapore di Jurong Island. And then balik Malaysia, kerja kat ExxonMobil Malaysia. And then akhir sekali sekarang lah di Air Product sebagai Principal Process Safety Engineer lah. So career saya sebagai Safety Engineer ni start pada tahun 2017 lah. Right. Tapi Safety Engineer ni is on kata the end career. Maksudnya specialization sebenarnya dah jadi. Tapi basic dia adalah mechanical, process engineer, electrical. Nanti saya akan share kenapa safety engineer ni dia merangkumi semua electrical engineer, mechanical dan lagi apa, dan mechanical. Alright. So this is my career path. Benda ni it's not achieved in one night or one day lah. It spend career of 10 to 11 years, yeah. So banyak reason orang tanyakan kalau anda nampak kenapa banyak tukar company ni. Okay, itu pun salah satu cabaran kita sebagai engineer. Contoh 2016 oil jatuh kepada 27 barrel, $27 per barrel. Projek tak ada minyak jatuh, company start lay off. Okay, ini cabaran kita sebagai engineer, company shrinking. Itu tahun bila minyak jatuh, kan? Now sekarang pandemic, orang kena buang kerja. So every career path kita akan melalui macam-macam cabaran, ya. Especially yang kita akan bekerja di swasta. Ya, swasta memang gaji besar tapi risk dia tinggi. Hari ni you rasa kita boleh kerja dengan happy, ada job security. Next week kita dapat surat terpaksa lay off. Right, itu cabaran saya pernah kerja antara one of this company lah yang pernah kena, right. Tapi sebab passion dalam bidang engineering ni sangat tinggi kan, saya cubalah kerja, alhamdulillah lah. Bila kita ada niat, insyaAllah lah kita boleh kerja lah. Alright. Tapi ini sebab kita nak speak in terms of engineering, ya. So bila masa kita kerja, setiap hari tu kita kena belajar. Bila kita keluar daripada company, kita mesti bawa something. So tak kisahlah anda nak berhenti 2 tahun akan datang, kita tak tahu kan. Tapi as engineer, you try to collect knowledge every single day, every single job that you been assigned to lah. Okay. Alright, so apa saya punya responsibility? Okay, so basically saya dalam bidang oil and gas, kita semua tahu risk kan. Anda bidang mechanical mesti tahu high pressure, high temperature, toxic material, flammable material. Benda ni semua adalah material being processed dalam refinery, chemical plant, gas plant, right? So dalam menjalankan proses ni, ya, orang kata apa, nak buat produk, nak buat material, nak buat oksigen, oksigen liquid oksigen, nak buat hidrogen, nak buat chemical plastik, semua memerlukan proses equipment. So benda ni kena berada di dalam high pressure, high temperature. So sebagai proses safety engineer, saya punya role adalah, kalau boleh siapa rajin baca boleh baca lah, tapi saya akan cakap keyword dia saja yang tengah ni. Main objektif dia adalah untuk memastikan loss prevention, ya. Loss prevention ni ialah satu konsep di mana kita cuba mengelakkan loss. Loss tu sama ada financial loss, okay, life loss, okay, people fatality, ya, dan juga reputation loss, dan juga environmental impact. Itu dia besar. So bidang mechanical, bidang electrical, bidang proses chemical engineering, so they work together untuk memastikan loss ni tidak berlaku ataupun proses safety incident tu tidak berlaku. So role saya tu adalah sebagai consultant, internal consultant, untuk memastikan elemen-elemen proses safety ni, loss prevention ni diikuti. Kita ada standard. Standard ni orang kata sebagai rule lah, what to do and what not to do. Do and don'ts di dalam
proses engineering lah dalam bidang refinery. Contohnya dalam gambar ni ya, ada satu letupan berlaku di one of the tower ya. Tower ni lah process equipment. Bukan tank yang meletup tapi process equipment, dan kita nampak ada some object flying, projectile. It could be process vessel meletup and then the projectile pergi ke dia punya vicinity. Sebab apa? Dia punya impact of dia punya pressure yang meletup tu, dia blast away any equipment. Okay, so my job is to prevent things like this happen. Or kalau benda ni berlaku, apa macam mana kita nak mitigate? Apa dia punya post explosion punya mitigation? Okay, so career dalam proses safety ataupun safety engineering ni dia very besar. Dia tak boleh kerja dalam isolation. Under me, saya ada mechanical engineer, saya ada electrical engineer, saya ada instrumentation control engineer. Okay, semua report and consult with me on day-to-day basis lah. Alright, so kalau anda sebagai mechanical engineer, contohnya nak kerja pasal piping ke, compressor, pump, kalau anda nak buat something pun dalam plant tu, contohnya anda nak ubah, anda nak upgrade, anda nak tukar plant, nak tukar macam-macam lah, semua kena melalui proses safety. Safety akan review, okay, boleh ke tak boleh. Alright, so kalau ada soalan nanti boleh kumpul, mungkin boleh tanya lah. Sebab the idea of today yang saya difahamkan oleh Dr. Nur Farhan adalah untuk career, untuk share apa career dalam bidang safety ni. Alright, so saya dah start tadi, okay. Saya start sebagai mechanical, tapi at the end of the day, bila go through, saya juga end up dengan proses safety. So proses safety memang accept any people, background different ke, untuk masuk. Alright, cuma proses safety ni dia kena requirement dia adalah chemical engineering, tapi alhamdulillah saya manage to maneuver di dalam industri ni. Okay, orang kata proven workmanship ataupun proven performance yang menyebabkan kita boleh berubah. Okay, sebab bila dalam industri ya, kita dah tak kisah dah you punya background, you grade apa ke, as long as you can prove to do that job good, we'll give you that job, then you can have a different title, tak ada masalah. Okay, macam saya berpeluang untuk go back to jadi mechanical engineer ataupun boleh jadi process engineer, sebab saya dah ada experience both, right? Tapi saya stay dalam proses lah, proses safety. Okay, so inilah, so saya punya job cover all the plant dalam Southeast Asia. Macam Dr. Nur Farhan kata tadi, company yang saya kerja sekarang ni memang specialization. Kita produce oxygen, kita produce nitrogen, kita produce hydrogen, kita produce hydrogen from gasification. Maksudnya kita gunakan coal dan kita burn at high temperature, dia produce the hydrogen, kita break down the hydrocarbon, and then kita also produce the gas that you used to cook lah, LNG tu semua. Okay, so and also kita also provide medical punya gas lah, alright, untuk elektronik punya gas. Kalau elektronik, kita also provide nitrogen, liquid nitrogen. It is a very important business, and today we still hiring. We are expanding in Malaysia, in our South Asia lah, alright. So but kadang-kadang bila orang kata kan susah nak dapat kerja sekarang ni, ya betul, susah nak dapat kerja because project shrink, lambatkan graduate pun banyak. Alright, sebab itulah nanti saya kalau ada sempat saya share at the beginning ada first career kan, jangan memilih. Alright, you have to prove that yourself you can work dulu, and then bila dah masuk dalam satu sistem, you maneuver kiri kanan macam mana you nak dapatkan job yang you nak. Alright, macam itulah saya buat. Okay, so again, inilah about my responsibility lah. Saya nak ensure incident not to happen, but incident did happen every day. Every day saya ada leak, hydrogen leak. Every day saya ada potential fire. Alright, alarm sana bunyi, ada bunyi alarm, ada small fire, ada people suffocate, kena toxic material. Every day ada. But then kalau kita tak buatkan safety ni, the impact akan lagi banyak ya. Instead, katalah semalam saya ada 1 people injured, but then kalau saya tak buat apa-apa, kalau my team ataupun the company tak embrace the concept of safety, mungkin lebih daripada seorang akan injured.
Tapi disebabkan company policy, kita punya engineering, punya design yang consider safety, kita limitkan insiden. Alright, bukan tak cakap kita tak boleh jadi insiden, boleh. Tapi kita reduce the impact, kita reduce the likelihood. Alright, kita jadikan dia insiden tu jarang-jarang. Alright, contohnya sekali dalam 10 tahun. Okey lah. Right. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, every day ada insiden yang sama. Alright, itu konsep dia. Okay, so saya tak nak pergi detail banyak sangat sebab saya rasa anda semua pun dah faham process equipment, right? Okay, basically process equipment ni you nak understand kalau bidang chemical engineering ya, kita kena specialize dalam bidang process engineering ataupun technical process safety. Tapi kalau you daripada bidang mechanical engineering, you boleh specialize dalam fluid dynamic, you nak specialize dalam heat exchanger, you nak specialize dalam pressure vessel, machineries macam pump and compressor ataupun material science yang involve dengan inspection, type of steel, type of aluminium, exotic material kan, composite material, itu pun bidang-bidang mechanical engineering. Mechanical engineering is the core. Chemical engineering also the core, tapi dalam bidang process industry, we are brothers, okay? And then sama juga macam electrical. So saya pasti anda ada rakan daripada department ataupun fakulti electrical ke chemical, kalau ada lah So bidang electrical elektronik dia specialize dalam instrumentation and control, control valve, safety system ataupun alarm ke sensor, right? Logic solver, and then automation. Okay, macam mana plant ni dia boleh buat automation, tak perlu man. Unmanned plant, maksudnya plant yang tidak perlukan operator, dia boleh run sendiri. And then recently sebab kita dah modern, kita ada cyber security pula lah. Maksudnya risk kita bukan setakat high pressure, high temperature, tapi risk daripada cyber attack. Maksudnya hackers boleh suka dia. And then, ataupun dia tutup valve suka-suka dia, ataupun dia naikkan high temperature. So dia akan involve process safety concern. Yeah. So again, all discipline must work together to ensure the safety of the plant lah. So maksudnya you daripada bidang 3 bidang ni, dan juga ada lagi lah civil construction dan bagai lagi yang support disiplin, work together. Okay, tapi kalau dalam konteks saya daripada buat proses engineering dan specialize ke dalam bidang technical process safety. Tapi ini macam saya cakap tadi, saya juga ambil tahu pasal pump. Contohnya mechanical engineer, dia nak tukar pump sebab pump ni selalu rosak. So bila dia tukar pump, dia bawa pump, dia tak boleh suka-suka je ambil pump mana-mana ya. Sebab takut tak match dia punya design dengan existing pump tu. So dia akan bawa jumpa saya akan check dia punya design pressure, dia punya material compatibility, and then dia punya design pressure, design temperature, whether dia boleh letak, boleh dia ganti suka-suka ke tidak, alright? So proses plant ni kita tak boleh tukar suka-suka, kita ada management of change. Maksudnya setiap pertukaran tu mesti kena review. Alright. Dan sama jugalah kalau daripada instrumentation dia nak tukar valve katakan. Sama juga kalau vessel macam bidang Dr. Nur Fahran ni inspection kan. So kita ada vessel dah work high temperature, high pressure for 10 years tak pernah inspect. Sekali buka dalam dia punya vessel dah thinning dah. Right, dia punya holding pressure dah tak kuat dah, tapi people still operate at high pressure. So bila contohnya bila inspection deadline dia sampai, tapi orang mechanical tak buat apa-apa ke, dia akan highlight process safety. Guys, what happened to this inspection punya timeline ni? You dah approach, tak ada plan ke kan? So you not operating at high temperature. But if one day you have a vessel crack, from crack dia jadi rupture and then dia explode, alright? So benda itu bidang mechanical communicate dengan saya. Tadi bidang instrument yang control valve communicate dengan saya. Engineer machinery communicate dengan saya. So kita semua work together nak memastikan nothing left, orang cakap apa, every stone left, nothing stone left unturned lah. Everything yang benda yang orang cakap benda yang seemingly can cause dangerous, kita akan review sama-sama. Okay, so harap perspektif anda daripada mechanical engineering student akan lebih broaden lah. Bila you dapat broaden you punya view dalam bidang engineering, you boleh maneuver much more easier lah. Okay, macam saya bidang mechanical saja, saya grade, saya boleh buat ni saja. Bila orang offer sekarang ni,
Industri dia dah tak ada sebut mechanical engineer, dah tak ada sebut chemical engineer, dah tak ada sebut electrical engineer. Kita specialize sebut the specialization engineer. Contohnya kita ada fluid dynamic engineer, kita ada heat exchangers engineer, kita ada pressure vessel engineer, kita ada machinery engineer, ni cover both pump and compressor lah, dan kita ada juga material engineer ataupun material and inspection engineer. Sama juga dengan electrical, kita ada control safety system engineer, kita ada automation engineer, kita ada instrumentation and control engineer. Okay, so it's become more specialized until that you punya first degree is no longer relevant untuk you entry, but day-to-day job you experience that you develop interaction you dengan bidang engineering lain makes you a good specialized engineer. Tapi specialized engineer ni susah nak dapat first 3 years. First 3 years you akan jadi bidang common engineer lah. Sometimes saya banyak dengar people fail ataupun give up dalam bidang engineering in the first 3 years. Dia kata engineer ni gaji murah lah, tak seronok lah, buat repetitive. Bila saya check, kawan-kawan pun, alah baru kerja 3 tahun. Alright, so 3 tahun is just nothing lah. Sebab tu, masa saya offer kerja, saya punya offer kerja first job saya dikategorikan sebagai 0 to 3 years experience. Bayangkan, orang yang 0 dengan orang yang 3 tahun experience, you are exactly the same pool. Right? So, lepas 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, di situlah you punya value naik. Yes, gaji engineer kecil sekarang and so on, right? Tapi itulah cabaran lah. The early days struggle. Alright? Janganlah kita fikir there's no way you cannot success the engineering, right? Saya daripada ada PhD pun, saya kerja sebagai start from bottom. Alright, so saya tinggalkan ijazah saya tu kat belakang, saya bring myself down level to the fresh graduate. It's okay, nothing to worry. Alright, so because once you can prove you can do work, everybody will look at you lah. Okay, so yang penting grad dengan cemerlang lah. Kalau tak cemerlang pun, kurang-kurang pun dalam kerja you buktikan you cemerlang dalam kerja. Alright, cemerlang akademik, cemerlang industri lain, two different thing, dia tak related. Okay, doesn't mean you graduate CGPA 4 and you perform the next 5 years in the industry. No, I've seen many people fail, and people yang biasa-biasa boleh shoot up. But of course lah, as a minimum kena lulus cantik-cantik lah, betul tak doktor? Alright, especially subjek yang core ni kena belajar betul-betul, nanti kena goreng nanti dengan orang bawahan. Okay, nanti technician kelentong you pun you tak tahu, technician lagi power. Alright, okay, so far timing okay tak doktor? Saya ada few slide tak banyak pun. Okay, masih lagi, malam masih muda. Okay, alright, then concept in process safety loss prevention engineer ni basically, right, again ini a bit specialization lah apa yang saya buat. Basically safety in engineering ataupun in plant, right, dia mesti involve dengan risk assessment. Risk assessment ni maksud kita ada 3 elemen. Pertama, A, iaitu bukan A lah, dia punya konsep dia yang pertama kali you identify the hazard. Maksudnya hazard tu benda yang boleh menyebabkan kemalangan. Kedua, kita check what can go wrong with this hazard. Contohnya, kalau you ada pump, right? The pump normally work at, contohlah dia working normal pumping pressure dia 10 bar. Right? Tapi somehow the pump, dia punya original design, the manufacturer is actually design the pump can exceed 10 bar. Contohnya katakanlah 15 bar. Tetapi bila you letak dalam you punya your system, suddenly the pump go beyond that your normal operation. Dia go to 15 bar. Tetapi you punya downstream piping only rated up to 12 bar. So now, high pressure 15 bar masuk dalam piping yang design 12 bar. Apa jadi? Your flange start to crack. Alright, your normal, your corrosion, instead of your corrosion still okay, but then corrosion now under severe high pressure. So elok-elok dia boleh bertahan lagi 3-4 tahun, in 6 months dia dah bertambah teruk. Alright, so because you operate at higher than it should be. Okay, ni because sebab apa? Those designer,
yang tengok pump tu dia tak beritahu piping designer that the pump capable of producing 15 bar pressure. Yang piping designer specify only 12 bar saja. Kan kita nampak design compatibility issue kan. So my job is to look at this thing. Okay. So kita try to start from prevention. You ni specify pump lebih tinggi dia punya design pressure daripada downstream. What if kalau one day someone maybe upset condition can send the pressure high? So what you gonna do? Kita kena ada proses, kita panggil ada pressure relief valve lah contohnya ya. Alright. So daripada tu kita akan ada konsep di mana kita try to prevent. Incident belum happen lagi ya. Incident belum happen lagi. Tapi kita kita tengok kalau pressure tu naik tinggi, semakin naik tinggi, ada tak alarm nak alert the operator. Pump ni tadi dia sepatutnya operate 10 bar, tetapi tiba-tiba dia naik 11 bar. Nanti dia akan tengok alarm, ada alarm tak set dekat 11 bar sebelum dia jadi lebih tinggi. Okey, lepas tu the next layer of protection. So apa yang kita buat di sini lah, kita kena create layers of protection. Protection contohnya proses control, operator intervention. Kalau operator intervention kan dia kata kalau pump ni dia pergi lebih daripada 10 bar, you pergi lari cepat tutup dia punya pump, pergi kat pump control panel, tekan push button stop. Tapi tengah-tengah dia lari, dia tersungkur. And then dia tak dapat shut down the pump, right? So what happen? The pressure of the pump tadi makin lama makin tinggi dan akhirnya dia pecahkan downstream piping, and what happen? You ada loss of containment. So every single layer of protection boleh fail. Okay, setiap layer ni boleh fail sampailah terjadinya letupan. Kalau anda tahu letupan dalam bidang-bidang dalam letupan ataupun kes kebakaran ya, dalam bidang refinery ke dalam proses plant ni, semua benda tu adalah sebab layer of protection dia fail one after another. Safeguard, kita panggil dia safeguard ya. Safeguard nombor 1 fail, safeguard nombor 2 fail, safeguard nombor 3 fail until betul-betul letupan berlaku. Benda ni boleh jadi in just a few second, few minute. Alright. Sebab itulah kita ada employ very high electronic control, right, automation control untuk jaga benda-benda yang very high possibility yang boleh menjadikan letupan tu boleh menjadikan kemalangan ya, fatality pada pekerja pada kawasan surrounding the refinery lah. Okay, ini the konsep dia. Okay, so kita konsep of loss prevention. You mesti ada, you kena assess apa itu hazard, apa potential yang akan berlaku, dan apakah kalau berlaku, macam mana cara nak mitigate. Okey, katalah letupan berlaku, macam mana you punya nak buat evacuation, macam mana you nak limitkan dia punya letupan tu dari supaya jadi sikit. Alright. Pernah nampak tak kalau tank terbakar ya, kalau tank besar yang ada hydrocarbon terbakar, kenapa disiram air dekat sebelah punya tank, right? Because dia nak cool down that tank supaya dia tak jadi lagi banyak. Kita tak nak jadi the cascaded event ya. So sama jugalah macam dalam bidang safety, kita mesti ada backup of backup. Okay. And then sebab itulah again, mechanical engineer, process engineer, electrical engineer, process safety specialist, yeah, they work together to ensure every single safety aspect are adequate and check. Every day check, every day kita check. Kita ada time, every day kita check, but kita check different equipment lah. Dia ada interval, dia ada jadual dia. Tapi checking is day to day basis. So hopefully lepas ni kalau anda dapat bidang engineering ke kerja kan, so bear in mind, you work together. Anything must go safety review, okay? Kalau yang tak ada safety review tu, you kena fikir, what kind of company you kerja ni? Company cak ayam ke? Main beli pump, masuk, hook up, terus run. Okay? That's you kena figure out. You kena have the mindset untuk check, okay? Okay, so far okay? Alright. So ni slide saya lagi sikit lah. Okay, ini just contoh ya, contoh. All equipment, tadi kita dah tengok equipment tadi, right? Equipment kita ada pump, ada control valve, ada storage tank, ada compressor, ada pressure vessel ya. Pressure vessel ni maksudnya steel material, steel container steel container yang mana dia punya operating condition dia high pressure. Alright, high pressure above 1.5 atmospheric temperature pressure lah. Alright, then they considered as pressure vessel. So pressure vessel ni kat luar ni kita 1 atmosphere kan, 1 bar atmospheric 1 bar A.
tapi dalam dia can be 200 bar gauge. So perbezaan antara luar dengan dalam ni lebih kurang 200 bar, mungkin boleh jadi 300 bar, 800 bar pun boleh. Alright. Tapi most probably ialah between maybe 300 bar sajalah. Okay, inilah bidang saya lah, dalam bidang saya. So, apa yang boleh berlaku dekat pressure vessel ni? Pressure vessel ni, dia punya design, dia punya selection material, semua orang mechanical yang buat. Tak percaya? Tanya Dr. Novan. Siapa yang calculate hoop stress? Siapa yang calculate dia punya internal stress? Calculate dia punya welding point, welding connection, type of welding connection. Kat mana dia punya weak point. Ini semua geng-geng mechanical lah cakap yang buat. Mungkin anda antara hari ni 70 people, one of you maybe probably akan jadi vessel designer. Alright, ataupun you tak jadi vessel designer but you jadi welding engineer yang specify type of welding untuk any parts of this vessel lah. Ataupun you tak jadi ataupun you jadi machinery engineer yang specify the spec of the pump. Anything from mechanical, okay? So, benda ni ada hazard ya. Hazard dia sebab apa? Dia operate at high pressure kan, high temperature probably. Mungkin dalam ni pressure, katalah dalam pressure ni dia 100 bar gauge. Okay, tetapi fluid dalam dia tu temperature dia berapa, katakanlah 150 degree Celsius. Tapi dia bentuk dia dalam vessel sebab dia under pressure, dia masih lagi liquid. Tapi kalau dia leak, dia expand to atmosphere, dia jadi gas. So gas ni dia boleh travel away. Kalau travel away, kalau gas tu toxic, siapa yang akan hidup? Operator akan hidup, dia akan mati. Contohnya hydrogen sulfide. Ataupun dia boleh menyebabkan kebakaran. Dia buat flammable cloud. Flammable cloud ni dia adalah cloud of flammable. Fog dia macam fog, macam embun kan, tapi dia flammable. Bila dia jumpa ignition source, dia boleh meletup. Okay, dia boleh meletup dan menyebabkan pressure impact and so on lah, buat flash fire. So my job, one of my jobs to ensure that the inspection, the integrity of the vessel is whole lah, and towards the punya service life. Okay, contohnya kalau ada tak equipment degradation, contohnya corrosion. Oh, ada tak bila-bila dia operate beyond the design pressure or temperature. So kita kena buat timely hazard review untuk check betul ke orang plant ni operate benda ni as what is supposed to. Alright, kalau dia tak operate macam tu, kita dapat detect. Kita dapat detect dia punya anomaly di dalam tu, and then we can specify mitigation lah. Contohnya you shut down, you go for inspection and repair. Alright, okay, itu untuk pressure vessel lah. And then sama juga untuk piping sama, piping yang connect antara vessel ke vessel, dia pun high pressure. Okay, and then control valve benda yang paling penting sekali dalam plant, iaitu untuk buat line up, untuk shut the flow, untuk open up a flow, untuk restart a flow, untuk ramp up, untuk ramp down, untuk venting. Okay, semua valve adalah sangat penting. Okay, so benda ni adalah subject to many failures. So kita kena buat inspection, and also process safety kena tengok. Kalau dia buat inspection, dia buat change ke, dia punya upgrade, tengok dia punya rated flow ada okey ke tak, dia punya the way the orientation of the valve betul ke tak kan. Itu semua job process safety lah. Okey, itu je lah yang bidang yang saya rasa technical content malam ni. Kalau nak saya rasa anda pun dah jemu lah belajar bidang mechanical, semua technical kan. So minta maaf lah kalau saya terlajak sikit lebih technical, tapi benda ni is your day to day meal. Okay, kalau anda graduate dan ada passion nak kerja lama, more than 5 years, more than 10 years, okay, this is your day to day job lah. Sambil-sambil itu juga boleh buat benda lain juga. Semua orang kena buat 2 kerja nowadays, right? So saya pun sendiri buat 2 kerja, so tak ada masalah. Sebenarnya sebagai kita punya core job lah. Alright. Okay, so career path after graduation. Boleh ya start Cik Dr. Noh Farhan? Boleh. Okay, betul lah macam saya tadi, before what I have become today lah sebagai senior dan principal engineer. Saya start dulu selepas graduate, tak kisahlah siapa-siapa pun, lepas graduate lah orang kata ya. Akademik punya lepasan akademik ya. My first engineering job tadi saya kerja dalam bidang R&D center lah. Saya buat prototype, buat vacuum tadi yang Dyson. Okay, okay, good pay,
Tapi dia tak kena dengan saya lah. Sebab apa? Tak cukup mencabar lah. Alright. Mungkin ada yang suka bidang electrical appliance, is okay, go on, tak ada masalah. Is really bergantung kepada diri kita. Tapi saya pun ada stigma kata, masa tu muda kan. Sama macam anda juga, oil and gas ni gaji besar-besar kan. So kita try to strive untuk kerja dalam bidang oil and gas. Alright. Kalau anda dalam kerja bidang lain pun, anda nak jadi somebody else, not bidang mechanical engineering pun tak apa. You kena ada target lah. And work toward the target. Struggle. Okay. And then sebabkan di zero experience in oil and gas, so saya ambil certification, plant inspection certification lah. Benda ni ada kalau you cari you punya connection dengan Dr. Tuan Farhan. I think you guys ada industrial relationship, right? So some company offer training, specific training or certification lah untuk you belajar ambil certain type of skill. Bukan level master ke apa ke, tapi specific type of skill. Okay, yang akan offer you more job lah later on. Okay, and then after saya pergi interview pada multiple oil and gas company, okay, struggle jugalah dengan zero experience. Tapi alhamdulillah akhirnya one company offer me as junior engineer lah. Masa tu umur saya dekat 29 tahun, 29 tahun kot. Jadi junior engineer ya. Okay, tapi tak apa, saya cakap awal tadi, is okay. Saya dah pilih path ni, right? Saya maybe spend time dalam lab buat buat research kan, sebab buat PhD ke buat master, tapi tak apa, itu tidak mengganggu, tidak jadi penyebab untuk saya belajar seperti orang lain juga kan. Okay. And then di offer dengan basic salary yang paling murah lah, sebab you tak boleh demand kan. Sama juga anda semua ni. 6 months later, one year later you graduate, zero experience, you tak boleh demand. Kalau you interview datang pun you tak boleh demand. Okay, sebab apa? You being paid for what? Your qualification, your entry qualification. Okay, alright. Tapi ada juga certain company, because you graduate daripada certain university ke, probably dia bayar sedikit higher than normal people lah. Alright. Tapi again, itu bukan batu penghalang. Okay, kalau anda betul tak ada masalah untuk struggle few years kan, okay, this is the way. This is the way. Alright, to become engineer. You cannot beat you cannot get high paid engineer for the first 3-4 years lah. Okay, alright. Then after 5 years barulah you start to jump around. Macam saya jump around, alhamdulillah, every time jump disertakan dengan promotion kan. Alright, sebab apa? Kita bring something behind us. Kalau saya kosong pada 3 tadi, kalau saya kosong lepas 1 tahun saya kerja, saya cari kerja lain, saya hanya ada 1 tahun je kat belakang. Nak goreng apa pun tak boleh dekat interviewer. Tapi bila saya keluar dengan 3-4 tahun, alhamdulillah resume pun dah boleh tulis simple saja. Interview dah tahu dah you boleh buat kerja. Tak perlu goreng banyak-banyak resume panjang-panjang, because I think when you really do your job, you boleh jawab bila-bila macam biasa saja kan. And then after that, saya kata tadi saya kan mechanical engineer graduate, my academy dalam bidang mechanical, tapi sebab saya suka sangat hydraulics, fluid mechanics ni subjek yang saya suka kan. Saya tahu ramai tak suka ni subjek banyak student fail. Okay. Saya kat Jepun dulu pun saya repeat fluid mechanics 2 tu berapa kali lah. Okay. Heat transfer 1, heat transfer 2. Lagi apa? Thermodynamic 1, thermodynamic 2. Right. Okay. Saya sebab benda tu susah tapi dia seronok. Because in one down the road and when you work kan, this is the thing that you akan buat day to day. You akan tengok kenapa pressure dia tinggi, macam mana you nak calculate dia punya heat transfer, kenapa heat transfer dia tinggi, you nak macam mana kalau untuk heat transfer application, you kena good material for heat conduction, for insulation, you kena good material for insulation, benda tu come back. Alright. Okay, so today jumpa pensyarah balik-balik tu, salam lah dulu, because one day the pensyarah yang you terbenci tu kan, is actually give you opportunity to work better, become specialization in that material. So saya cakap terus lah, sebab saya santai je kan. kita tak ada, okay, sebab kita semua is kawan lah, engineer, right? So work from bottom and up, from bottom and up. Okay, and then
Alhamdulillah, career path saya masih saya kekal sebagai engineer ni tahun ke-11 ke tahun ke-12 ni sebagai engineer. Struggle lah sekarang kan pandemik. Tapi alhamdulillah work from home. Kalau level saya sekarang boleh lah work from home sebab saya dah tak perlu pergi ke plant. Tapi kawan-kawan saya, junior saya, dia orang still bertengah panas sekarang ni. Okay, pandemik, pakai mask, pakai goggle. Dulu kami kena pakai goggle saja. Yang pakai helmet, pakai safety helmet, pakai fire resistant, apa nama tu, fire resistant material kan, coverall. Sekarang ni kami pakai N95 yang tebal-tebal. Rasa memang kena bake, macam kena bake dalam kita punya PPE. PPE ni adalah personal protection equipment, right? Kita kena pakai mask. Sebab apa? Bila kita masuk bawah vessel, kita kena rapat betul dengan member kita. Member tolong pegang bahagian ni, kita nak tengok dia punya number semua as on dia punya inspection kan. Memang kena face to face lah, memang kena dekat. So tapi kita kena pakai banyak protection lah, right? So under the scorching hot, right? Vessel ni panas tengah hari, dia kena matahari ya. And then in fact the operating condition tu pun panas, okay, bising lagi, alright. Itu semua junior engineer punya kerja, field engineer. Saya semua dah pergi dah untuk for 1, 0, 2, 3 years, right? And yes, dengan gaji pun junior lah, gaji pun tak berapa mahal. Frankly, junior sekarang 2,000, 3,000. Sometimes you get good international company, you boleh dapat 6,000 lah. But I'm telling you, 6,000 junior engineer work, you kerja days and night. Contohnya, you kerja well engineer kat offshore on and gas. You banyak duit dalam bank, tak habis pakai. Tapi at the end of the day, people berhenti juga. Tapi again, this depend. This is my story from my colleague, right? Dia punya busy sampai gaji dalam dia punya bank pun tak terusik. Yalah, dia duduk kat offshore, balik sebulan sekali je baru balik, betul duduk tu kena pergi lagi kan. And then sometimes ada juga bidang engineer yang teruk tapi gaji pula kecil. Ada ya, gaji tinggi. Kini saya sampai ke topik gaji dalam bidang engineer ya. Boleh ya doktor? Alright. So kerja teruk gaji kecil. Kerja teruk gaji besar. Kerja biasa-biasa gaji biasa ada. Okay, engineer boleh, you boleh ada opportunity jadi macam tu. It depend on you lah. Alright. Macam saya cakap tadi lah, you just need 3 to 4 years, the first 3 years to proven that you memang layak ke tidak jadi engineer. Kalau you rasa memang tak boleh struggle, you ada talent dalam bidang lain, go on, tak ada masalah. Biarkan engineering jadi history. Tapi actually walk to that challenging path first lah. Okay. So and then yalah, enjoy my work today. Be nice to people, especially pada junior nak belajar. Saya suka orang nak belajar, saya suka share. Alright. So ignore hanky-panky stuff lah. Alright, hanky-panky stuff ni dalam industri mesti ada. Kat mana tempat kerja pun ada. You punya office politik ataupun you jumpa otai belagak, nak tegur, nak tanya benda simple pun kena kata bodoh. Alright, okay. Itu semua telan je lah. Alright, paling busuk pun dia boleh kutuk je. Dia tak boleh ambil spanner ketuk kita. Jangan takut, okay. So dia tak akan buat fizikal apa-apa. Okay, kita kena hati kena kering sikit lah. Especially kalau female engineer ke kan. Female engineer pada zaman saya, we are very equally treated lah as company kan. Tak apa, you pun sama juga kena pergi berjemur tengah panas dengan tudung dengan tu kan. Okay, it struggle. But after that 4 years, dia jadi specialist. Okay, female engineer. And frankly ya, sepanjang 10 tahun ni saya punya orang cakap apa, mentor engineer, tak ada satu pun male engineer, semuanya female lah. So saya tengok bidang engineering everybody can do lah, male and female lah, tak ada masalah, bukan penghalang. Okay, itu in terms of no discrimination lah. Okay, we treat equally. Alright. So and then motivation saya apa? Of course, siapa-siapa nak survive dalam bidang engineering, nak jadi lecturer ke kan. Saya pun nak jadi lecturer tapi tak selama maybe Dr. Nur Farhan dan kawan-kawan dia lah. But I think you need passion lah. Betul tak, Doctor? Alright. You cannot wake up every morning nak jumpa student ramai. And saya pun bangun pagi nak tengok email masuk, and then people calling days and night, ada incident, nak kena review, tengok standards, semua tengok
apa-apa pun, especially dalam bidang engineering. Okay, and then nak pastikan everybody goes home safely lah. Alright, saya pun ada rakan-rakan yang kerja sekarang jaga plant malam, shift malam. Kalau saya buat benda yang tak elok ke, tak ada passion dalam bidang saya, macam mana saya nak pastikan dia esoknya pagi pukul 6 dia balik jumpa wife dia. Alright, so either you process safety ke, you mechanical ke, you have the obligation untuk make sure everybody goes home safely lah from your workplace, betul tak? You tak boleh buat kerja main-main lah, design. Mechanical especially, jangan buat kerja, jangan pilih pump tak tengok design ke apa-apa. That's why kita ada reviewer, kita ada professional engineer, kita ada custodian engineer, right? So nak boleh review. And then kita nak protect company punya property lah juga, alright? Kalau kita tak protect company bankrupt, kita hilang job, betul tak? So you kena protect the company punya property to ensure reputation is maintained. Kalau banyak sangat insiden, company reputation akan impact. Dia punya reputasi akan jatuh. Tak banyak orang nak kerja, business akan berkurangan. And then of course motivation process safety engine ni ialah salah satu job yang high security, high pay lah, high pay. Because dia bidang niche. Bidang niche ni maksudnya tak semua orang boleh buat. Alright, tak semua orang boleh buat. Dia ada skill yang contohnya saya ada, orang lain tak ada. Okay, sebab tu you boleh demand. Tapi nak sampai ke tahap you boleh demand, the first 3 years tu you tak boleh demand, okay? So you kena bear whatever the engineering job lah. Tapi janganlah sampai buat kerja yang tak logik lah. Contohnya kerja yang really tak ada kena dengan engineering, tapi jawatan engineering, itu dah wrong lah. Okay, daripada segi ethical is the wrong. You better off you buat kerja yang spesifik, mungkin jadi sales engineer yang buat kerja-kerja sales, right? And fokus terhadap sales. Bukan kerja dalam bidang calculation semua, right? Calculation of for example heat transfer capacity ke kena calculate ke, punya heat load ke, right? Okay, itu biar engineer buat. Kalau you engineer, you kena buat those kind of job, right? And then work hard. Skip lah. Okay, high salary if you stay long enough to become specialist. Okay, alright. So again, kalau you nak jadi kerja tinggi dalam bidang engineer, jadi specialist. Jadi target the level of specialist is kurang tau. Macam saya pun still working to hire people lah yang equivalent dengan saya. Tapi susah nak jumpa lah. Alright, ada. Tapi mungkin tak cukup certain level experience. Mungkin dia 3 tahun tak cukup, 5 tahun tak cukup, 7 tahun baru boleh buka resume dia. Alright, sebab every position ada dia punya qualification je lah. Alright, sebab itulah kalau specialist ni dia punya specialist kan, saya cakap kalau anda kerja lama sampai specialist, headhunter akan cari anda offer kerja. Okay, anda tak perlu cari kerja, upload saja resume ke apa yang dah buat dekat LinkedIn tu, berlambat-lambat recruiter akan cari anda. Sama macam my 3 last job, I've been headhunted. Alright, headhunted ni people come offering job lah, cakap okey lah, boleh lah kerja, dapat, right, alhamdulillah. Kita tak apply pun, orang lain tolong apply kan, recruiter tolong buat resume. Tapi masa saya start kerja dulu kan, saya cakap tadi saya dapat zero, due to zero experience ya, apply, saya terpaksa pergi ambil sertifikat, ambil allowance bayar murah. Sebab apa? Saya hantar apply dekat company, dia tak pandang kan. Sebab apa? Resume kosong. Yang ada apa? Subjek yang saya ambil masa universiti. Kan? Nampak tak? The value. Your value is depend how much you have exposed to that job. Okay. So, kalau 3 tahun pertama tak apa. Alright. Saya cakap 3 tahun ni sebab apa? Saya punya experience lah. Ada orang lagi cepat, lagi power, 1 tahun dia dah boleh demand. Sebab apa? Dia lagi pick up cepat, right? Alright. Normal ni 3-4 tahun tu just nice lah. Even nak jadi professional engineer dekat BM pun you kena ada experience 3 tahun ke atas kan untuk layak, right? Kalau tak silap ya, kalau tak silap. So 3 tahun is you focus do that job, insyaAllah. Okay, lepas tu work hard at the beginning to gain career experience, yes. And the passion tadi saya nak educate people tentang importance of safety lah. And just to share kan, jawatan saya ni antara jawatan yang orang paling benci dekat plant. Kenapa? Alah, banyaknya review ni kena comply ni, nak kena comply. Alright, bergaduh tu tak payah cakap lah. Alright, tapi sekarang bergaduh lah email je lah sebab tak boleh tengok muka kan. Ataupun bergaduh dekat voice conference je, tapi tak apalah.
tak tengok muka kan, memang hentam je lah apa-apa kan. Tapi safety ramai orang take advantage. Even mechanical, electrical pun dia take advantage. Maksudnya dia nak tukar je dia tak bagi kita tahu kat kita. Atau bila kita buat review, dia kata ni kenapa nak kena view, ni kan okey je boleh. Tapi bila kita tengok standard, kita tengok guideline, kita tengok international code, ada benda yang tak kena. Ada benda yang tak kena. So bila kita highlight benda tu, dia akan menyebabkan dia kena rework dia punya kerja. So bayangkan marah tak orang. So I'm dealing with that every single day. To the point that hati saya kering. Orang kata bodoh lah Arif ni, itu pun nak review, ini pun kena buat. Boleh je tukar dulu company previous management change boleh. Banyak macam-macam alasan ya. So saya kena pekakkan telinga, saya kena go back to the company policy, go back to the standard, go back to the design code, go back to the example incident yang pernah berlaku kalau dia buat macam ni. Alright. So benda tu is like yelah educate people lah. Tapi alhamdulillah lah, after that right, you prove that the reason you buat macam ni dapat mengelakkan insiden, people will finally respect you. Okay, gain respect among you punya co-worker lah. Okay, respect dengan pensyarah, you gain respect back from pensyarah. You respect with your friend, you get respect back with your friend. Okay, alright. So nanti lagi 2 minit je nanti, itulah safety start from us lah. Again, malam ni saya cakap tentang my capacity sebagai process safety engineer. Alright, ada lagi safety lain safety dalam construction, ada dalam safety dalam bidang human safety yang only work dengan people punya personal injury contohnya drop object, dia pinch area, tangan boleh tersepit, boleh tergelincir. Okay, itu adalah personal safety. Yang safety construction pula ada juga macam safety untuk transfer crane crane of a heavy module or heavy stuff, itu pun ada safety itu juga. So semuanya pasal safety lah. So you boleh go to that branch. Alright. Kalau macam process engineer, branch dia memang process safety. Kalau mechanical, mostly civil construction safety and material safety and all that pun boleh. Okay. So masa amat limited, so saya tak boleh nak explore banyak sangat lah. Tapi insyaAllah maybe you guys boleh dapat some highlight lah, insight what to become engineer in general, the difficulties. Alright, saya akan terus terang lah, at the very beginning memang struggle, gaji murah, and at one point saya hanya dapat allowance 600 saja. Alright, okay, sebab pun passion nak jadi engineer tu, saya berhenti jadi pensyarah, saya kerja dengan gaji bawah 1,000. That is last for 6 months lah nanti saya dapat job. So it's never too late. Whether you ada dah tua ke, janganlah tua sangat nak jadi engineering, memang tak lepas lah kan. Okay, you ada umur limit. Okay, so nak jadi pensyarah pun is a very noble job, jadi pensyarah. Okay, cuma masa saya dulu, sebab saya nak sangat jadi engineer lah, tak pernah pegang, tak pernah tengok kompresor, tak pernah tengok pump, tak pernah tengok vessel. Tapi bila tengok, wah besarnya kompresor, wah bisingnya, right? Okay, samalah. Kalau anda tengok kompresor ke pump kecil dekat anda punya lab, kita yang industri punya lagi besar. Okay, you boleh masuk dalam casing dia. Alright, okay, itu saja doktor. Minta maaf lah kalau kekurangan ke, laju ke tak clear. Okay, so hopefully you guys berjaya di dalam bidang engineering especially, ataupun apa jua bidang yang anda plan nak ceburi after graduation. Alright. Okey, terima kasih banyak Dr. Arif. Sangat menarik lah sharing malam ni. Satu sharing yang susah lah kita nak dapat. Maksudnya kalau tak ada engineer yang share pada kita, sharing macam ni, exposure macam ni, kita takkan tahu pun. Dan sangat-sangat beruntung pada semua student yang dengar malam ni. At least sebelum you start kerja, you dah tahu dah, oh kerja engineer ni dia boleh maneuver macam ni, boleh ke sini, boleh ke sana, boleh ke sini. So lagi banyak kita dengar sharing macam ni, lagi orang kata lagi bagus lah. Okay, so jadi dalam masa 15 minit ni, saya nak buka pada Q&A lah. Saya nak buka pada Q&A. Jadi kalau ada soalan, silakan unmute your mic, you boleh tanya direct, ataupun you boleh tulis dekat chat box ni. Ataupun you boleh hantar juga yang ni soalan-soalan ni dekat dalam grup WhatsApp. Okey, saya buka lah pada siapa-siapa yang nak tanya, silakan. Dr. Arif boleh ni end presentation supaya kita nak tengok muka. Oh ya ke?
Oh, sorry, saya tak ada background wallpaper bilik bersepah. This is my office every day. Company saya kena, kita kena work from home. So I've been working from home for 1 year right now. Okay. Oh, kita tak nampak lah kamera. Oh, okey. Nampak tak? Tak ada. Okay, dah nampak sekarang? Alright. Okay, ada soalan ke? Ni daripada ni kita ada dekat almost 90 participant lah. Oh, Alhamdulillah. Ada, jangan segan-segan nak tanya. Hello, Assalamualaikum. Ada soalan. Salam. Siapa tu nama? Saya Salman dari kos mechanical Okay. dekat LMFI. Okay. Just nak tanya lah, minta nasihat pakar kan. Kalau sebagai, tak kisahlah apa-apa pun bidang yang dia ambil, mechanical ke chemical ke apa-apa je lah. Tapi kalau saya especially mechanical lah, dalam pengalaman doktor sendiri bekerja kan, apa benda yang kalau doktor sendiri nak hire seorang junior, apa yang doktor nak dan apa yang junior engineer tu sendiri kena develop dari universiti lagi. Maknanya kena ada buku apa-apa reference luar yang kena baca ke sebagai persediaan ataupun belajar apa-apalah yang perlu. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara tadi, pelajar akan graduate lah tak lagi kan. Okay, so sekarang ni anda masih ada opportunity untuk cari, nak lengkapkan diri lah. Right. Normally, kalau anda cuba untuk apply kerja dalam bidang mechanical lah ya, pastikan pengetahuan utama adalah you punya core subject. Okay, kalau saya akan tengok transkrip, saya akan tengok core subject. Saya tak kisah dia score atau tidak. Alright. Kalau dia boleh demonstrate dia punya certain level of understanding masa interview, and then dia punya job punya FYP, alright, dia dapat embrace one concept saja. Alright, kalau dalam junior ni saya tak there's nothing to prove. Sebenarnya betul daripada segi contact interviewer ya, anda tidak ada nothing to prove because you tak pernah kerja pun. Alright. Tapi you only have to prove understanding of concept. Okay, konsep tu yang faham. Contohnya kalau saya tanya pasal heat exchanger, what do you know about heat exchanger? Janganlah tanya cerita pasal you jawab soalan final example you susah-susah dengan nak cari macam-macam parameter tu. Just faham dia punya konsep, because in modern world we have software. Alright, but the concept dalam kepala. You go back, anda kembali balik tengok subjek yang core. Kan ada core elective ke ataupun benda yang tak boleh pilih kan doktor, subjek yang memang you kena ada kredit daripada subjek ni. You tengok balik, you faham konsep-konsep dalam tu. Alright, konsep utama. The first 5 chapter tu is only normally the important lah. Jangan carilah application, sebab application it can be different depending kat company mana yang you kerja. Tapi kalau saya hire orang yang baru, saya akan tengok dia punya understanding concept of the core subject. Okay, contohnya you nak apply mechanical engineer, right? Saya akan tanya pasal fluid dynamics, saya akan tanya pasal heat exchanger, saya akan tanya pasal thermodynamic, material apa yang you pernah belajar ataupun any material that you know, steel, stainless steel, aluminium ke composite, benda-benda tu. Tapi don't try to prove that you know something that you don't know lah. Okay, because orang interview always tahulah, alright, especially pada yang baru graduate, right? So graduate, be true to yourself dan fahamkan konsep dan kenapa anda nak jadi engineer ni. Kalau saya tanya soalan apa nak jadi engineer ni, itu bukan soalan saya lah, itu nombor soalan HR. Okay, sebab bila you interview ya, you ada panel dia. Okay, one of the panel akan tanya core. Kalau saya akan jadi core tu lah. Alright, so saya tanya anda, preparekan diri anda for the remaining time, try to polish apa-apa subjek yang you rasa macam tak score. Okay, bukan nak ambil balik, janganlah repeat paper, tak nak. Okay. Alright, kalau repeat sekali fail pula kan, lagi malang. So, you go to your lecturer, tanya dia kat mana konsep yang, contohnya thermodynamic, banyak chapter, right? You cari yang fokus, yang core, dia punya fundamental, polishkan you punya understanding. That's the best you can do. You cannot start buat new project nak kerja dengan orang yang lebih experience, nak buat kerja. Orang lebih experience, beza orang junior yang zero experience dengan orang experience kerja, junior ni dia kena prove the concept of understanding ataupun yang tak ada experience. Orang yang dah kerja 2-3 tahun, dia kena cakap apa yang dia dah buat je.
Sama ada dia suka atau tidak, dia dah pernah buat. And then bila dia dah pernah buat, dan kita bagi kredit. Dan dia ada skor dan kita potentially untuk being hired. Alright? Okay, tapi dalam konteks fresh graduate, go back to the core subject and polishkan anda punya understanding semula. Jangan acah-acah tahu. Ni mesti tahu. Okay, ni mesti tahu untuk core. Alright? Harap tu menjawab lah. Okay. Menjawab Doktor. Terima kasih banyak. Alright. Okey, terima kasih Salman dan Dr. Arif. Okey, saya buka lagi soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Faris. Sekarang ni saya tengah intern dalam bidang safety. Okay. Specifically dalam fire safety engineering punya. Bagus tu. Bagus. Okay, apa yang saya berminat tahu, macam dalam durasi saya intern ni, saya ada terlibat dalam management dan terlibat dalam dekat site. Cuma saya tak nampak lagi macam mana saya nak improvekan diri saya, apa yang saya perlu fokus dekat, contohnya dekat site apa yang saya perlu fokus, dan dekat dalam office macam design ke calculation tu, adakah benda tu yang saya kena fokus? Itu soalan saya. Alright. So tadi company ni tadi intern dalam bidang fire and safety lah, fire safety lah. Alright. Fire safety. Okay. Apa servis yang company tu buat? Contohnya dia provide service untuk provide fire system ataupun survey fire punya route ke, ataupun dia design dia design macam route untuk piping, untuk hose reel, wet riser. Okay. Meaning maksudnya you kena calculate the required pump pressure, dia punya flow rate, piping route untuk you punya watering system lah, you punya ducts ke, you punya spray system kan, untuk emergency kalau fire berlaku, right? So similar juga, the same system ada di plan saya, right? Plan company saya lah. Okay. And then apa yang anda kena fokus adalah fahamkan konsep fire protection. Fahamkan konsep how to manage fire. Contohnya type of protection, passive protection, active protection. Passive protection macam fire insulation. Active fire protection contohnya macam water sprinkler. Fahamkan jenis-jenis fire protection, fahamkan company anda punya main core service, apa service yang dia provide pada plant, contohnya katalah dia provide installation of hose reel tadi kan, macam adik cakap tadi. And then fahamkan benda tu dan belajar macam mana daripada servis tu itu dibuat. Daripada kalau design mesti faham, mesti design tu contohlah calculation of the water pressure, hydraulic calculation, right? Untuk water piping, untuk you sizing berapa besar size pipe kena pakai, berapa panjang pipe kena pakai, berapa pump capacity dia punya head kena pakai, right? Kalau you boleh belajar dia punya calculation, kalau engineer kat sana good enough untuk exposekan you, dan itu benda yang kena belajar. Dan nanti masa interview, you pergi company oil and gas, you cakap, masa intern, you involved in the design of fire protection system. You cakap you sizing for water demand, sizing for pump, guarantee you ada point. Tapi hire tu tak tahulah, tapi kalau ada point untuk pipe tu ada. And then the remaining tu your skill ke apa-apa kan. And tu daripada kawan explain, kalau dia bagi management job, saya rasa management job ni you boleh belajar any point of time. Alright. Cara belajar communicate dengan people pun one of the skill dalam management juga, how you communicate people, how you ask macam mana you nak request job to be done, you nak request reference kan. Tapi sebab anda kebetulan kerja dalam bidang yang buat fire safety ni, fokus saja fire safety. Management pada saya kata you day one masuk actual job nanti, you dah start dah buat management sedikit-sedikit lah. Sebab tu saya tak heran sangat you nak kejar portion management. Mungkin ada elemen management tu you kena score dalam internship you, tapi the value is your fire safety tadi. Yeah. That's your real engineering score. Bukan you punya management score. You bukan nak jadi manager dulu, keluar-keluar nak jadi, bukan nak jadi manager. I mean you bukan nak master dalam bidang management, but you nak master dalam bidang engineering, right? Okay. Itulah jawapan saya, harap membantulah untuk anda. Kalau ada baki berapa bulan makan internship ni, fokus dekat calculation, fokus dekat design, fokus dekat principle, fokus dekat standard apa dia pakai, code apa dia pakai, reference dia pakai. Benda-benda tu buat dalam resume. Masukkan dalam resume.
Okay, itu sajalah. Boleh cerita banyak lagi tak? Okay, okay, next soalan seterusnya ada lagi? Kita boleh satu lagi soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kemarin saya nak tanya, betul kalau saya berminat untuk kerja dalam oil and gas kan, apa yang CJ yang patut saya buat? Okey, katakanlah anda lepas kalau dapat opportunity terus dapat kerja dan contohnya dapat Petronas ke, dapat Exxon, dapat orang cakap apa, dapat the operating company. Kita panggil ni operating company adalah company yang own the facility. Itu dia panggil operating company. Tapi ada juga company yang buat engineering job saja, dia outsource kan, dia kontrak. Okey. So, jika anda dapat peluang kerja dengan company operating company ni macam yang simbol yang pernah saya kerja dulu, anda tak perlu cert. You just perlukan you punya engineering knowledge and dia orang semua akan training you internally. Alright? Tapi katakanlah tak dapat peluang nak kerja dekat Petronas ke, dekat Exxon ke, Air Product kan, sebab apa mungkin challenging sekarang. Tapi cuba dapatkan sertifikat dalam bidang inspection, plant inspection, paint inspection ataupun skill welding skill. Orang semua sikit, semua orang ingat kan bila ambil belajar welding kan nak jadi welder. No, saya dulu belajar welding sebab saya nak tahu bila saya jadi engineer nanti saya boleh gunakan knowledge welding ni untuk review. Bukan saya nak cantik pun review, tak. Tapi ada orang ambil certificate welding memang betul nak jadi welder. So dia nak jadi qualified welder. Okay, so banyak zaman saya dulu dipanggil plant inspection process tadi untuk program graduate engineering yang menganggur ya. Dia menganggur, dia bagi peluang belajar certain type of skill. Contohnya macam NDT inspection, you buat ultrasonic testing, you ada certain skill paint inspection, vessel inspection, API inspector. Benda tu you boleh collect the CJ. Once CJ you dah dapat, you masuk dulu dengan company yang buat service. Contohnya yang service yang mana certificate skill yang anda yang dapat. Kita kena tally ya. Anda ambil satu certificate dan pastikan company yang anda minta tu ada menawarkan skill yang tu. Okey, sekejap saya nak, kalau ada sempat saya nak letak. Tapi tak boleh dah share lagi. Tapi lah kamu boleh pergi ke LinkedIn saya. Okey, you tengok yang saya punya certification. Saya bukan inspector saya try to ambil inspector. Tapi fail. Lepas tu jadi engineer je. Okey, so tapi saya go to the path untuk jadi inspector tu. Okey, cuma ujian tu tak lulus. Okey, tapi rakan-rakan saya alhamdulillah lulus. Sekarang jadi inspector. API inspector gaji memang berpuluh-puluh ribu lah bila ada projek tu ya. Alright. So dapatkan skill tu, cari skill, boleh refer pada saya punya LinkedIn ataupun mungkin Dr. Dufran pun ada link kan, ada certificate yang untuk inspection ataupun sebab tapi dalam proses safety dia tak ada inspection yang dalam kat luar. Dia kena go through company sebab dia proses technical safety, dia kena ikut company punya management punya company punya training. Tapi go back pada anda cakap tadi, nak target kerja-kerja company ada dua type. Operating tak perlu risau pasal sertifikat, dapat masuk je, biar training dalam tu. Right? Petronas ada internal training, ExxonMobil ada internal training. Air Product daripada U0 you boleh jadi expert training. Intexi pun boleh, Dyson pun sama. Ini semua company yang strong di mana dia ada internal training system. Tapi kalau dapat company yang memang job dia memang bergantung kepada kontrak, dia nak orang yang dah boleh buat kerja. And adik punya scope adalah make sure dapatkan skill. Macam saya cakap, inspection skill, painting skill, bukan painting lukis lah, paint punya untuk vessel ya. And then welding skill. Benda-benda tu semua oil and gas punya core. Kat oil and gas dia, kita tak ada buat benda, kita buat welding, kita buat inspection, cat, buka benda tu saja. Dan benda tu lah yang require certification nak buat. Qualified people lah. Right? Kalau engineer dari dalam ExxonMobil ke Petronas macam saya dulu, kita tak buat those work. Kita hanya monitor because kita ada company man. Tapi orang yang ada qualified yang akan kita minta dia buat. Alright? So harap bagi you idea lah. Depend dengan company mana yang anda akan dapat. Operating ataupun servicing company. Itu beza. Okay? Okay, tu je. Ada soalan daripada Zafri dekat chat ni, saya rasa soalan yang sama lah, apa benda yang requirement cert ke program untuk ONG, saya sudah menjawab dah dengan soalan tadi tu.
Saya tak boleh nak list up. Saya dah list up tapi saya dah boleh share apa yang saya dah ambil. Boleh tengok dalam LinkedIn profile. Saya dah share dah LinkedIn dengan Dr. Arif. Tengoklah tu ada TWI, Internet Inspection Training, macam-macam lah. Alright. Benda tu semua sikit sebanyak membantu kita maneuver dalam company. Contohnya anda dah jadi engineer 2-3 tahun kan, saya rasa nak tukar position lain lah. Tapi at the back of your, behind you ada certain certificate. Plus you punya performance company pun bagus, you boleh tukar jawatan. Tak ada masalah. Okey, saya rasa boleh ya kita stop sampai sini Saya terpaksa tutup ni. Soalan ni ke macam mana Dr. Arif nak sambung lagi? Saya okey sampai 10.30, 10.40 pun tak apa sebab saya okey je. Besok pun bangun kat rumah juga. Malam bangun kat rumah juga. So, PKP ni nauzubillah, bila lah nak habis kan. Okey. So saya tanyalah open kalau ada soalan, kalau tak ada soalan saya nak tangguhkan ni. Adakah soalan daripada student-student lagi? Ambil peluang ni kalau nak tanya. Ada ke? Satu? Ada soalan ke? Dua? Ada soalan ke? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Haris. Saya nak tanya kalau saya berminat pada design, means saya memang terror lah guna Autodesk, ni, semua yang design software program Saya cuma nak tanya kalau saya minat design ni boleh ke saya masuk dalam bidang oil and gas? Boleh. Design ada dua ya. Design orang yang di mana dia tak tahu guna software design tapi dia boleh draw pakai tangan, the conceptual design dia. And then bila dia dah concept tu proven, dah dapat review, dia just bagi pada drafter saja. Drafter ni orang yang cakap otai dalam buat AutoCAD, buat drawing 3D, 2D, layout, plan layout semua. Kerja dia memang drafting saja. Dia tak perlu knowledge engineering. Dia perlu minimum sajalah. Tahulah simbol piping, simbol compressor, signal line, electrical line, process line. Itu kena tahulah. Tapi depend, kalau anda minat those kind of thing, you boleh jadi designer or drafter lah yang khas untuk company ataupun yang memang company specialize buat drafting job. Alright, itu jenis drafting yang gunakan kemahiran software. Lagi satu adalah yang paling barulah yang antara yang getting popular adalah 3D mapping. Maksudnya plan ni dulu dia design bukan menggunakan software, dia ada satu kamera yang boleh buat 3D mapping and then dia map structure tu dia jadi 3D and then daripada 3D tu dia nak refine jadi 3D model. Itu pun kerja drafter, 3D drafter lah. Okay, and lagi satu design adalah macam saya dulu, proses design. Saya design contohnya untuk water treatment system, apa requirement pump dia, requirement dia punya process flow dia, alright. Itu dia pun dipanggil design engineer. Tapi saya tak sentuh pun CAD ke apa. Saya conteng saja. Contohnya dah ada engineer lain dah lukis kan. Saya cakap, alamak you tertinggal satu valve. I lukis valve dekat sini, right? I lukis satu valve, I lukis dia punya control valve system dia. And then I pass kepada drafter. Okay, drafter you lukis cantik-cantik. Jadi engineering drawing. Okay, so itu pun designer juga. Okay, so kalau depend anda punya minat. Kalau orang suka guna software, memang terror guna software dan dalam masa yang sama you ada basic engineering sebab you pun degree engineer kan. Boleh jadi mechanical design engineer, buat compressor atau compressor punya skid, buat pump punya skid, pump punya piping, design piping route, design piping punya untuk proses. Semua boleh buat. Buat stress analysis, gunakan design software. Nak buat stress analysis piping, you boleh guna 3D drafting to convert dan you run the simulation pun boleh. Banyak bidang kalau you minat design ni. Okay, terima kasih Hassan. Okay, alright, saya rasa ada lagi ke? Tadi dah hujung-hujung ni saya panggil baru ada soalan Saya macam dah tak ada, dah habis ni, dah malam kot, nak tidur dah semua. Okay, nampak gaya macam tak ada soalan. Jadi saya nak tangguhkanlah majlis kita malam ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Arif yang sudi jadi guest speaker, yang sudi share pengalaman, pengetahuan dalam bidang safety dan juga sebagai engineer ni, which is sangat-sangat mahal sebenarnya experience ni.
dia bukan boleh, dia tak sama sembang lecturer sembang pasal